Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina rasulillahi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. حكم تأخير قضاء رمضان إلى شهر شعبان. في رمضان الذي فات أفطرت أسبوعا لعذر شرعي، وبعد رمضان مباشرة جاءني الوحام، ثم وضعت حملي بعد 9 أشهر، والآن أنا مرضعة، فهل أقضي الأسبوع الذي علي في بقية شعبان أم يمكن تأخيره إلى بعد عيد الفطر؟ الجواب: إن عليك أن تصومي ما بقي عليك في الأيام الباقية من شعبان، لأن التأخير مع القدرة على القضاء إلى رمضان آخر حرام عند الجمهور، فحاولي أن تصومي الأيام التي عليك في أيام شعبان الباقية، لأن التأخير يكون بغير عذر فتلزم فيه الكفارة مع القضاء على مذهبنا. Hukum menunda qada puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban. Dikarenakan uzur syar'i, seorang wanita meninggalkan puasa Ramadan selama seminggu. Setelah Ramadan berakhir, dia langsung hamil dan melahirkan 9 bulan kemudian, yakni pada bulan Sya'bannya lagi. Pada bulan Sya'ban itu, dia sedang menyusui. Sekarang pertanyaannya, apakah dia wajib mengqadha puasa Ramadannya yang tertinggal pada sisa-sisa hari bulan Sya'ban yang ia miliki saat itu, atau bolehkah dia menunda qadha puasanya sampai nanti setelah Idul Fitri? Musannif menjawab, kata beliau, dia wajib mengqadha puasanya pada sisa-sisa hari bulan Sya'ban yang ia miliki, karena menunda qadha sementara dia mampu melakukannya hukumnya haram menurut jumhur ulama. Kata beliau, usahakan untuk bisa mengqadha di sisa-sisa hari bulan Sya'ban yang dimiliki, karena jika tidak, berarti dia meninggalkan qadha tanpa adanya udzur syar'i. Di dalam madhab Syafi'i, kata musannif, meninggalkan qadha tanpa adanya udzur syar'i, selain wajib mengqadha, dia juga wajib membayar kafarat. Wujubu qada'i Ramadan ala man akhara qada mas'alatun fatatun fi 17 min umriha 'alayha qada'u sanatayn min syahri Ramadan لأنها كانت جاهلة ما تسوم الذي عليها من قضاء رمضان تستحي من أهلها، فماذا تعمل الآن؟ الجواب: إن السؤال غير واضح تماما، والذي فهمته أن هذه البنت كانت تصوم رمضان، ولكن لما جاء الحيض لم تكن تقضي أيام الحيض حياء، وحينئذ فعليها أن تتذكر من كم سنين جاءها الحيض، فإن جاءها على رأس 15 وهو الغالب فإن عليها قضاء أيام الحيض ل2 سبقت، وهي تعرف مقدار حيضها، وإن سبقت الحيض على هذه السنة كما يحصل لبعضهن بعد سن 13 فتزيد 2 أخرى، ثم تشرع في القضاء بحسب إمكانها حتى تشعر بأنها قضت ما عليها، ولا شيء عليها سوى القضاء لعذرها بالجهل، فلتحاول حصر السنين ثم تجمع الأيام ثم تقضي حتى تبرغ من القضاء، وتزيد للاحتياط على قدر إمكانها، وكلما بادرت بالقضاء كان أفضل لها وأبرأ لذمتها. Kewajiban mengqadha Ramadan bagi orang yang mengakhirkan qadha.
Ada seorang perempuan berusia 17 tahun. Ketika tiba bulan Ramadan, dia berpuasa seperti biasanya. Dan ketika haid, dia tidak berpuasa. Juga dia tidak mengqadha'nya setelah bulan Ramadan itu berlalu, dikarenakan ketidaktahuannya akan kewajiban mengqadha' ini. Di samping itu dia juga malu. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kata musannif, yang pertama, dia harus mengingat-ingat dulu berapa tahun dia haid. Jika dia mulai haid pada usia 15 tahun, berarti dia wajib mengqadha hari-hari tertinggalnya selama 2 Ramadan. Seandainya dia mulai haidnya lebih awal, misalnya mulai haid pada usia 13 tahun, maka ditambah lagi 2 Ramadan. Begitu seterusnya. Yang kedua, kata musannif, setelah dia menentukan tahun dan menghitung berapa jumlah hari yang wajib diqadha, hendaknya ia segera mulai mengqadha. Kata musannif, tidak ada kewajiban lain baginya selain mengqadha, sebab dia meninggalkan qadha karena udzur syar'i, yaitu berupa al-jahl, tidak tahu. Ketika mengqadha, baiknya dia lebih berhati-hati, kata musannif. Makin cepat dia mengqadha, maka makin baik. Hukmu siyami man zada haiduha an 15 yawman. Mas'alatun imra'atun talat haidatuha 'ala al-mu'tadi hatta jawazat 15 yawman, fahal yalzimuha as-siyam? الجواب: إن مذهبنا ومذهب المالكية والحنابلة أن أكثر الحيض 15 يوما، فإذا مضت والدم لا يزال فإن عليها أن تغتسل وتعصب وتصوم وتصلي، فإن استمر إلى الشهر الثاني فتأخذ بأيام عادتها ثم تعصب وتصلي وتصوم، فإن ميزت بأن اختلف نوع الدم من أسود محتدم إلى أحمر اختبرت الأسود حيضا وما عداه طهرا، فتارة بالتمييز إن أمكن وإلا فبالعادة، وأنصح لها أن تأخذ بمذهب الأحناف فتعتبر أكثر الحيض 10 أيام وبعدها تغتسل وتصوم وتصلي، فإنه أيسر وأقوى من حيث الدليل. Hukum puasanya orang yang haid lebih dari 15 hari. Ada perempuan yang masa haidnya melebihi waktu haid yang biasanya, bahkan sampai melebihi 15 hari. Pertanyaannya, apakah dia wajib berpuasa? Musannif menjawab, kata beliau, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa paling banyaknya masa haid bagi wanita itu ya 15 hari. Jika sudah lewat 15 hari dan darahnya masih saja mengalir, maka yang wajib baginya setelah lewat 15 hari adalah mandi, lalu membalut kemaluannya, kemudian silahkan melaksanakan puasa dan sholat. Jika darah ini masih berlanjut sampai bulan berikutnya, kata beliau, maka yang dianggap haid hanya jumlah hari biasanya dia haid. Misalnya kebiasaan haidnya 1 minggu nih, maka dalam masalah ini dia hanya dianggap haid ya selama seminggu itu saja. Hari setelahnya itu dianggap suci. Setelah melewati 1 minggu itu, yang dia wajib lakukan ya mandi, habis itu membalut kemaluannya, ya kemudian sholat dan puasa seperti biasa. Kata musannif, ini jika dia tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, sulit dibedakan. Jika dia bisa membedakan, kata musannif, misalnya darah yang awalnya berwarna merah agak kehitaman, pekat, disertai bau yang menyengat, berubah menjadi darah berwarna merah, maka kata musannif, masa yang dihitung haid adalah ketika darahnya merah kehitam-hitaman dan berbau menyengat itu saja. Sisanya yang berwarna merah biasa itu dianggap darah suci. Untuk cara-cara yang kami sebutkan tadi, penentuan masa haidnya memakai tamyiz dan iddah namanya. Kata musannif, jika merasa kesulitan dengan cara-cara tadi, dalam permasalahan ini beliau menasihatkan agar mengikuti mazhab
Hanafi yang mengatakan haid itu paling lama 10 hari. Setelah lewat 10 hari dia boleh mandi, kemudian melaksanakan puasa dan sholat. Pendapat ini lebih kuat dari segi dalil, juga lebih mudah dilakukan, kata beliau. Gak usah pusing-pusing nentuin warna darah atau ada. Intinya lebih 10 hari silahkan untuk mandi, membalut, lalu puasa dan sholat.